नाज़रीन आदाब। मौरख़ा 24 अप्रैल 2025 मुताबिक 25 शव्वाल मुकर्रम 1446 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। हिंदुस्तान ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में मंगल को होने वाले घिनौने दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तानी अनासिर के किरदार के पेश नज़र पाकिस्तान के साथ सिंध आबी मुआहदे पर रोक लगाने, अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट बंद करने, पाकिस्तानी शहरियों के हिंदुस्तान में दाखिले पर पाबंदी और हाई कमीशनों में फौजी मुशीरों को हटाने का फैसला किया है। यह फैसले बुध के रोज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में होने वाली काबीना की सलामती उमूर की कमेटी की मीटिंग में लिए गए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर खारिजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और काबीना सेक्रेटरी डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही। मीटिंग के बाद खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों के बारे में मालूमात फराहम की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कल जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि वो जल्द अज जल्द इस वाक़े की तहकीक करवाए और मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मौलाना ने इस हादसे में मरने वाले और शदीद तौर पर जख्मी हो जाने वाले अफराद के खानदानों से ताज़ियत करते हुए कहा कि हमारी दिली हमदर्दी आपके साथ है। हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि वो इस वाक़े की जल्द अज जल्द तहकीक करवाए और मुलव्विस पाए गए अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजल रहीम मुजद्दिदी ने कहा कि दहशतगर्दों की यह हरकत किसी भी सूरत में नाकाबिल बर्दाश्त है और हुकूमत को ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अमेरिका के नायब सदर जेडी वीनस बुध की सुबह अपनी फैमिली के साथ ताजमहल का दीदार करने पहुंचे। ताजमहल इहाते में पहुंचकर वीनस ताज की खूबसूरती पर काफी मसरूर नजर आए। बीवी और बच्चों के साथ इस दौरान उन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाई और गाइड से ताजमहल की तारीख की जानकारी भी ली। इससे कबल जयपुर से तैयारे के जरिए खेरिया एयरपोर्ट के तकनीकी हल्के में उतरने पर रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर सिक्योरिटी इंतजाम भी चाको चौबंद किए गए थे। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्स तैनात थी। 20 IPS और 3500 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी में लगाए गए थे। सदर जमयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना और बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हम मरने वालों के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं और जख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। आज जारी एक ताज़ियती बयान में उन्होंने कहा कि बेकसूरों को कत्ल करने वाले इंसान नहीं हैवान हैं। इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी एक नासूर है जो इस्लाम की क़याम अमन की पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है। इसके खिलाफ आवाज़ हर मोमिन के लिए जरूरी है। मौलाना मदनी ने कहा कि इस सानिहे को मजहबी रंग देना भी गलत है। आखिर में मौलाना मदनी ने कहा कि इस वाक़े के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाकर सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने शहरी इलाकों के कायाकल्प के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्कीमों को जमीन पर उतारने का खाका तैयार किया है। महकमा शहरी तरक्की ने सालाना बजट में रियासती और मरकजी हुकूमत की स्कीमों के तहत ये रकम मुख्तस की है। इसमें रियासती स्कीमों पर 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा और मरकजी स्कीमों पर 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। इसके अलावा स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत चलाई जाने वाली स्कीमों के लिए 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट मुकर्रर किया गया है। योगी हुकूमत की इस पहल से न सिर्फ शहरी तरक्की में तेजी आएगी बल्कि स्कीमों के जरिए लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करने में भी मदद मिलेगी। बीजेपी के सीनियर लीडर और उत्तर प्रदेश के साबिक निगरान वजीर आला डॉक्टर अम्मार रिजवी ने पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि यह बुज़दिलाना कार्रवाई सिर्फ इंसानियत के दुश्मन ही कर सकते हैं कि मासूम और बेज़रर लोगों को कत्ल किया जाए। डॉक्टर रिजवी ने कहा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। तशद्दुद फैलाने वाले सिर्फ मजहब का नकाब ओढ़ते हैं। ऐसे दरिंदा सिफत लोग मजहब के नाम पर पूरे मुल्क में मजहबी जुनून फैलाना चाहते हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि मजहबी हम आहंगी को ठेस पहुंचे तो उनके मकासद पूरे हो, जबकि दुनिया का कोई मजहब किसी बेगुनाह की जान लेने की इजाजत नहीं देता। डॉक्टर रिजवी ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मारे गए लोगों से ताज़ियत का इजहार किया और उनके सोगवार खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के अटल हॉल में वाइस चांसलर प्रोफेसर JP पांडे की रहनुमाई में अवध इंक्यूबेशन फाउंडेशन की जानिब से मुस्तकबिल की तामीर और तलबा को बाअख्तियार बनाना के उन्वान से एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप के मकसद पर रोशनी डालते हुए फाउंडेशन के डायरेक्टर प्रोफेसर हैदर अली ने कहा कि इसके जरिए नई नस्ल के अंदर कारोबारी सोच और इख्तिरा को फरोग देना है ताकि नई नस्ल के तलबा के अंदर न सिर्फ कारोबारी सलाहियतों को जिला मिले बल्कि उनके अंदर खुद इन्हिसारी के लिए अमली कोशिशों को
پیش کیا جائے۔ اس ورکشاپ کے پہلے سیشن میں ڈاکٹر امیت سنہا نے اپنی صدارتی تقریر میں کہا کہ صوبائی حکومت کی تمام پالیسیوں کی تشکیل میں نوجوانوں کو خود کفیل اور بااختیار بنانے کے پہلوؤں کو کلیدی اہمیت دی جا رہی ہے تاکہ معاشرے میں خود انحصاریت اور خود کفیلیت کے جذبے کو عام کیا جا سکے۔ فیض اللہ گنج میں جامعہ ام المؤمنین میمونہ الاسلامیہ دلبنات کے مسلم لڑکیوں نے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والوں کو موم بتیاں روشن کر کے اور 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے اپنا خراج عقیدت پیش کیا اور اس واقعے کی شدید مذمت کی۔ اس موقع پر اسکول کے مینیجر امیر خالد خان نے کہا کہ پہلگام میں معصوم سیاحوں پر دہشت گردانہ حملے کے بارے میں سن کر بہت دکھ اور صدمہ ہوا ہے۔ حملے میں مارے جانے والوں کو میرا عاجزانہ خراج عقیدت۔ شراب بندی سنگھرش سمیتی کے صدر مرتضی علی نے بھی واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پورے ملک کو متحد ہو جانا چاہیے۔ اودنامہ میں شاہ جہانما خبروں کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ تباہ کن بمباری میں مزید 32 فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ درجنوں زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اردن اور مصر نے اسرائیل اور حماس میں 5 سے 7 سال جنگ بندی کی نئی تجاویز پیش کر دی جبکہ منصوبے میں اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء اور قیدیوں کا تبادلہ شامل ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے امریکہ فرسٹ مینڈیٹ کے تحت محکمہ خارجہ اپنے عملے میں 15% کمی کرے گا۔ عالمی خواتین کے مسائل کا دفتر ان میں سے ایک ہے جس کے عملے کی کٹوتی متوقع ہے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز اور ایسوسیٹ پریس کی طرف سے دیکھے گئے ایک دفتری ہدایت نامے کے مطابق یہ منصوبہ جس کے بارے میں کانگریس کو مطلع کر دیا گیا ہے محکمہ خارجہ کے 734 بیوروز اور دفاتر میں سے 132 کو ختم کر دیا جائے گا۔ مزید 137 دفاتر کو محکمے کے اندر کسی دوسرے مقام پر منتقل کیا جائے گا تاکہ ان کی کارکردگی میں اضافہ ہو سکے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ اگر روس اور یوکرین امن معاہدے پر راضی نہیں ہوتے تو امریکہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ عالمی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق امریکی نائب صدر کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب برطانیہ میں واشنگٹن، کیف اور یورپی ممالک کے نمائندے نچلی سطح کے مذاکرات کے لیے جمع ہیں۔ امریکی نائب صدر ان دنوں بھارت کے دورے پر ہیں۔ وہاں انہوں نے بھارتی صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے روس اور یوکرین دونوں کو ایک بہت واضح تجویز پیش کی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ یا تو ہاں کہیں یا پھر امریکہ اس عمل سے دستبردار ہو جائے۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں دہشت گردوں نے انسداد پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر فائرنگ کر دی۔ اس کے نتیجے میں 2 اہلکار شہید ہو گئے۔ فائرنگ کے نتیجے میں نیک محمد نامی اہلکار موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معصوم شہریوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانے والے انسانیت کے دشمن دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے ٹیرف کے سبب افراط زر میں اضافے اور عالمی اقتصادی ترقی کی شرح میں کمی کی پیش گوئی کی ہے۔ امریکی معیشت کے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے جبکہ جرمن معیشت کی شرح نمو 0 ہونے کا امکان ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF نے منگل کے روز شائع ہونے والی ایک نئی رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اضافی محصولات نے نمایاں طور پر عالمی معیشت کو ترزلی کی طرف دھکیل دیا ہے جس کی وجہ سے 2025 میں عالمی اقتصادی ترقی کی رفتار کم ہو کر 2.8% تک ہی رہ جائے گی۔ تجارتی محصولات کی وجہ سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے IMF نے رواں برس کے لیے امریکی اقتصادی ترقی کی پیشین گوئی میں سب سے بڑی کمی کی ہے۔ جنوری میں امریکہ کے لیے IMF کا تخمینہ 2.7% سے کچھ ہی کم تھا، تاہم اب ادارے کی تازہ رپورٹ کے مطابق امریکی معیشت کی شرح نمو 1.8% رہنے کی توقع ہے۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر وزٹ